di Sawelingan. Dibingkis gonang pengantin lanang nang Tio juga nok Rizka. Pengantin lanang ya siapa ini? Semoga terhibur dan semoga menjadi pengantin yang sakinah mawaddah. Juga majikan Kang Dewa Teh Yuyun, Mama Haji, juga gonang wong Batang kabeh. Gonang kebayan sing marep Teh Ria. Meme Haja. Iko ya, yeah. Apa sih? Sampean ngomongin kula, tapi sabian makin sinarsi cinta kula. Sampean wani Mama Elsa. majikan mundun ya. Ayo pengantin, pengantin. Bingkis gonang keluarga sing Batang. Asik. Bos Hongkong. Majikan Mama Haji, Mama Haji. Majikan wadon sing paling sayang, majikan wadon sing paling emang. Majikan, oh aduh majikan wadon sing paling emang. Majikan wadon, sobat majikan wadon, Mama Haji, majikan wadon. Mama Haji, tobat Mama Haji. Mama Haji. Ayo nok. Mama Haji, majikan wadon. Mama Haji, majikan wadon, tobat majikan. Minat sedulur kula aduh, tobat majikan wadon. Majikan wadon Mama Haji. Mama Haji, Mama Haji. Mama Haji, Cinta pertama Mama Haji, Miana Cinta. Mama Haji, majikan wadon. payuni cinta Mama muda, tobat. sampean Mama demeni kula Mama muda anak bontot, Mama muda. tapi Mama muda, sepian majikan ake wadon. sinasi Majikan wadon, cinta kula majikan wadon. sampean wani ngusi Majikan wadon, tobat. Majikan wadon. Dibingkis maning gonang buat anak bontot. Anak bontot, anak bontot, anak bontot. Mama Haji, tobat. Mama Haji, Mama Haji, Haji. Mama Haji, Mama Haji.
Uni cinta Bos Hongkong ngomongin kula du bos Hongkong tapi sakian ake sinaksi du bos Hongkong wani musik tobat bos Hongkong maning sing duwe lagu sing lagi prihaken hajatane Bapak Dewa Ibu Yuyut tobat juga dibingkis lagi buat Mama Aji Mama ya Aji tobat sini Mama ya Aji Mama ya Aji Mama Aji Mama Aji Mama Adi Mama Adi Mama Adi Mama Adi Pinta gula pinta mer disontir diterima Sesajen kula demen Mama Adi sayang tapi sakian ake sinaksi Mama Adi wani